Guna ngalokan kata di bata, mari ras kita artoto. O Tuhan di bata Bapa kami seringan bas surga, ibas jam beringin Bapa reh kami ngatakan bujur ku adap pendu. Ibas perkuah keleng atendu Bapa, ngutaruh kendu kami sehka ku ujung tahun 2020 henda. Berbagai-bagai tantangan perbedaan geluh kami, tapi belinen Tuhan keleng atendu, sia lokan kami seh maka ngutaruh kendu kami seh kubas pengujung tahun henda. Jenari Bapa, ibas beringin dati kami, guna ngorati kena katandu, arah pekan kebaktin keluarga, berengi si pertama enda. Pengharapan kami Bapa kesah nu si badia singa jadi kami, gelah ngasup kami ngalokan katandu, kemahandu sinehken katandu pe urapi iya Bapa, kepentaran Tuhan singa jadia, segelah ngasup ia nuriken kena katandu, kami pe ngasup krina ngalokan katandu jenah katandu Tuhan, jadi ulu gegeh man kami, gelah tetap paguh kami ernalem, ibas dalani wari-wari kegelun kami. Endam toto kami Tuhan, ngeranda dagi kaman kami Bapa ngusikap kami guna ngalokan katandu. Sebab reh kami kukam, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Senina dengan turang, ibas kekelengan Yesus Kristus, kata di bata si jadi renungunta, ibas pekan keluarga, berengi si pertameda, ibuat ibas Filipi 4 ayat 10 seh 13 bagenda katana. Filipi 4 ayat 10 seh 13 yogikan kami jenanari. Belinkal kriaan si ku gejabken ibas keluhku arkiteken persedanku ras Tuhan. Ken sabagai dekahna lid ka kesempatan du sekali nari incidahken maka i perdiateken du kap aku. Labau maksudku maka lanai aku i perdiateken du. Sajalanai kilit kesempatan du incidahken sa. Jana senda ku kata kelabur kiteken ku gejab maka aku lanai i perdiateken du. Sabab aku ngor lajan cukupkan alukai silit bas aku. Kuteh ngekai erti nang geluh ibas kekurangan. Janah kai erti nang geluh ibas kelebihan. Nggodan aku rahasiana. Seh maka ijagia entah katawari gia. Malam atiku subuk bas paksa aku bersur bagepe paksa melihe. Subuk paksa aku kelebihan bagepe paksa kekurangan. Ngasup aku ngalakan kerina keadaan. Arkiteken kuasa si berikan Kristus man bangku. Seh jeda pengogen kata di bata si seh man banta. Menjuah-juah man banta krina man bandu krina perpulungan GPKP runggun Cibinong ijape kam ringan ibas pak senda. Ibas sorenda bengket kita kubas pekan keluarga berengi si pertama. Ibas kita ngokata rukun Tuhan seh kubas pengujung tahun 2020 henda. Maka si jadi tema ibas kita pekan keluarga berengi si pertama henda. Ras sekaligus endas jadi tema umum pekan keluarga tahun 2020. Alu tema jabu si paguh rekteken kuasa Kristus. Jabu si paguh rekiteken kuasa Kristus. Uga pengakap du adiku nelit keluarga. Geluh na mesra musil susah. Janah rempet ia berubah jadi kalak bayak sukses. Tentuna pasti meriah ukurna. Secara doni banci katakan dia kalak si sangap. Jana ugaka sebaliknya. Siakap adlitka kalak si erpangkat. Erjabatan. Bayak punya kuasa. Jana rempet ka geluhna jadi musil. Tentunya secara doni banci katakan liah na ai iya. Kelsehan
Jangan labo hal gampang guna ngalokan situasi sebagai. Maka isungkun eda banta. Likang pernah pengalaman geluh ta sebagai rupana. Entah pilih kau pernah pengalaman sidah sebagai rupana bas tengah-tengah kegeluhun ta di tengah-tengah dunia dah. Uga kita dalam rangka uga kita ngidah pengalaman sebagai dah. Janah kegeluhun Rasul Paulus lead ibas kegeluhun si pedua keneda. Tapi amin bagi Rasul Paulus tetap ngasup ia meriah ukur. Kaingi rahasia sirban sama Rasul Paulus tetap ngasup meriah ukur. Ibas kondisi sila nyaman. Ibas kondisi sila serta Mari si pelajari, si pebagesi pengangkanta, arabahan renungunta ibas pekan keluarga. Beringisi pertama enda, daing si ogeken si jadi palas. Ada palaskan Filipi 4 ayat 10 13. Surat Rasul Paulus man perpulungan Filipi enda, surat kena sangana ia ibas penjara. Surat enda pe ituluskan guna ngatakan bujur man perpulungan Filipi. Ibas ia ngalokan penampat si baba Epaphroditus. Arisinan bas ayat 18. Arah suratna enda Rasul Paulus nurikan keadaanna. Dalam arti nurikan keadaan berkirim kabar. Maka kegeluhna baik-baik saja. Amin lape ibas kondisi ibas penjara. Lid ibas keadaan meriah ukur ibas penjara pe. Tujuan Rasul Paulus pe gelah pegegehi kini tegan perpulungan. Gelah ulanai ibabai kerincuan daging. Maka banti si bayangkan uga kegeluhun Rasul Paulus eda. Ibas kondisi si terpuruk sekali. Ibas ia sangana bas penjara pe. Tetap ia ada meriah ukur ibas tengah-tengah geluhna si tiap-tiap hari. Maka katakan Rasul Paulus eda ibas renungun tandai. Singatkan ibas ayat 10 katakan melin kal krian si ku gecapkan ibas geluhku. Arkiteken persadanku ras Tuhan. Sekali pe ia bas penjara tetap ia meriah ukur. Ibas persadana ras Tuhan. Kai kira-kira sirban sama Rasul Paulus tetap ada meriah ukur. Adisinan latar belakang Rasul Paulus sope ia berubah jadi Rasul Paulus si pertama gelarna Saul. Saul berpendidikan, ahli Taurat, intelektual. Ia jabatan anggota Imam Sanhedrin, Mahkamah Agung, kalak Yahudi. Lid kuasa ibas ia nangkapi kalak Kristen pak sasi. Tapi rempet itading kena kenca ia jumpa ras Kristus. Ibas pengalaman rohanina isegin Kristus tupung ia ngayak-ngayak kalak Kristen. Ngo berubah kerina tading kena si. Selama enda temanna jadi imbang. Selama enda ia ngayak-ngayak kalak Kristen. Kalak Kristen dah yang jadi temanna. Selama enda si kalak Yahudi dai si selama enda rahasia ngayak-ngayak kalak Kristen. Nanggo jadi imbangna. Jangan labo hal si gampang datkan kepercayaan Adi selamenda kak nu ia si ngayak kelak Kristen berubah ia jadi perberita si meriah. Labo hal gampang datkan kepercayaan si bagai. Perubahan si luar biasa bas Rasul Paulus. Si selamenda berprestasi, berprestise, punya jabatan. Tapi berubah Paulus ibas kegeluna. Jadi kalak bayak berubah jadi kalak musil. Tapi Rasul Paulus tetap ada meriah ukur. Ia tetap ngasup ada meriah ukur ibas situasi sebagai. Secara logika manusia, secara doni ibarat kendai ngulit nakan sikap. Tapi tadi kena guna dahin si deban. Tapi Rasul Paulus tetap ia ngasup ngidah kelang ati Tuhan
sila masuk logika, akal logika dai, tetap ngasup iar meriah ukur. Kai rahasia nama Rasul Paulus ngasup dalani sei la arjabatan, dalani geluhna bas posisi si aman, keluar bas posisi zona nyaman kubas la nyaman. Kai kira-kira rahasiana maka Rasul Paulus ngasup dalani senda. Ema arkitekan Rasul Paulus ngejapkan ia ngondatkan arga harta silibi maharga. Ema keselamatan. Ema kakai ini di bas Filipi telu ayat pitu. Tapi kerina sinai kuangkap untung gundari kini rugin kuakap arkitekan Kristus. Kenca jumpa Rasul Paulus ras Kristus, kegeluhun na lanai bo soal jabatan, pendidikan, tapi si penting Kristus, si baba ku keselamatan ibas kegeluhun. Maka bas ayat 8 ikatakan na, desken sampah kuakap, kai selembeda sing kudatkan, gelahban si kudatkan Kristus. Maka bas renungun tandai bas ayat 12, kai ni na Rasul Paulus. Kuteh kai arti nanggelu ibas kekurangan. Denah kai arti nanggelu ibas kelebihan. Nggo kudat rahasiana. Kai kira-kira rahasiana singgudat ke Rasul Paulus. Eme ibas ayat 13 ndai ikatakan na. Ngasup aku ngalakan keadaan. Kerina keadaan arkiteken kuasa si berikan Kristus man bangku. Persadaan ras Kristus ngasup ia ngalakan kai pe masalah. Kinisran tantangan perbedaan, ibas kekurangan, ibas kelebihan, arkiteken resada ia ras Kristus, ibas tengah-tengah kegeluna si tiap-tiap hari. Ternyata kepekan ergan geluh persadaan ras Kristus, asakan geluh erpenalamkan kita ku hal-hal doni eda. Ergan kepekan persadaan ras Kristus, asangkan hal-hal singgolokan Rasul Paulus lameda ibas tengah-tengah geluhna. Sebab labo harta jabatan si penting tapi gua keselamatan ibas Kristus. Nama sirbansa ngasup tetap Rasul Paulus ibas kerina keadaan, ibas penjara pe ia. Tuhan tetap nemani ia. Tuhan tetap pengasup ia. Tuhan si make perpulungan Filipi guna nampati ia. Ibas pelayanan, ibas tengah-tengah geluhna. Rekitekan persadanku ras Kristus. Kekelengan ni Tuhan, tema tabas pekan keluarga berengisi pertama. Jabu si pagu rekitekan kuasa Kristus. Ibas zaman paksa, enda, mbuai kal jelema, si stres ibas situasi COVID-19 enda. Usaha-usaha sepi, melala jelma PHK, jualan penggo bangkrut, restoran sepi, jenah hal sienda sirban sambue, bene, kriahan, rabansa bene pengarapan, rabansa ngolanay paguh, ibas ndalani kegeluhun. Tambah sika bayang-bayang, maut, ada ketikan situasi COVID. Tiap hari tambah si terpapar karena COVID. Boy kasinggo dilo di bata. Bahkan lipe. Si mungkin jumpa pe ras keluarga, ras teman meriah secara sosial. Ngu terbatas kita kerina. Makanina skala pendapat. Akibat COVID dunia sedang mengalami kegaduhan. Akibat COVID dunia sedang mengalami sakit. Sakit ekonomi, sakit sosial budaya. Tapi bersama nina, perlu kita belajar bagi kasih katakan Rasul Paulus. Tetap aku ngasup ngalakan kai pekrina. Arkiteken persadanku ras Kristus. Akibat COVID-19 dunia sedang mengalami kegaduhan. Sedang sakit fisik, ekonomi, sosial, budaya. Anak sekolah pe. Jadi sada tantangan membantu bas Pak Seda. Maka nina, kai nina pendapat, rumahku adalah sekolahku, orang tuaku adalah guruku. Anda menjadi satu tantangan, tapi te kita bersenda kerina. Tuhan tetap si memberikan iba situasi silit jelma
pe melalakang dari tingkah langkuna pe aneh ka. Maka dalam situasi COVID new normal ni na, sehkang melalana ka jelma lane normal cara na berpikir akibat situasi senda krina. Iba situasi meninandai krina ijanari gegeh ta ibas ngalakan krine. Janari gegeh ta ibas ngalakan krina, ngalakan persoalan ni. Iba si mepas bagi kain ni nandai Rasul Paulus. Ras permasmur Daud, ku Tuhan kita renalam. Ibas perserantaras Kristus, ije sidat gegeh, seh maka jabun ta tetap pagu. Bagi kata tema pekan keluarga anta, jabu sipatu rekiteken kuasa Kristus ibas tengah-tengah kegelunta. Ibas se bagi permasmur dai, ras Raja Daud, bagepe Rasul Paulus, ku Tuhan iar nalam. Ibas persalahan ras Kristus, ije idat kena gegeh, seh maka kita pe tetap jabunta pagu. Tetaplah geluh, kita ibas persedaan ras Kristus. Lanai syakap soal, ibas kekurangan entah kelebihan, ari tetap kita sadar ras Kristus. Sebab te kita Tuhan sinemani kita, ibas katori pak sapi kegeluhan silid di tengah-tengah kegelunta si tiap-tiap hari. Enam jadi perenungan membantah besuru sendah. Maka tetaplah si jaga persadaran taras Tuhan. Gibas gelah bas kelebihan, kekurangan, ibas tantangan, perbedaan bas pak sendape. Tetap kita ngasup ernalam man Tuhan. Si mereka gegeh man banta, ibas dalani geluhta. Seh maka keluarga anta jadi keluarga si tetap paguh rekiteken kuasa Kristus si erdahin man banta katori pak sape. Endam kata dibata seh man banta ureda, ibas kecibal geluh tenda ernalam lah man Tuhan. Lah kita ngasup memikirkan nigan COVID-19 ngadi. Kita manusia terbatas, maka berserahlah kepada Tuhan. Ibas kegelunta katori pak sape. Endam kata dibata, Tuhan si masu-masu, maka yahiri kami alus ada pantun manbanta. Ke lembah kita turun, ke gunung kita naik. Karena COVID-19 ekonomi, penghasilan boleh saja turun. Tapi iman percaya kita haruslah tetap naik. Tuhan si masuk ke tenda, jenari tetaplah jaga persadaran taras Tuhan. Bila paguh kita kata rupa sampai ibas krina dampar gelu si dalani kita. Amin. Ras kita artoto. Budur Tuhan ibas kata du singgolokun kami hureda. Ija Tuhan arah kata du enda tole persinggitindu kami o Bapa. Gelah tetap kami arnalam man Tuhan. Sebab ijeme ulu gegah man kami bas dalani geluh kami. Bagi kasih lako kan Rasul Paulus ibas tengah-tengah geluh na. Ibas situasi gua kepana pi Tuhan. Ari kita kan persadaran naras Kristus ngasup yang ngalakan. Ar bagi-bagi tantangan. Bagaimana kami pi Bapa. Arah kata duina ipersinggitindu kami. Gelah banci tetap kami paguh. Jabu-jabu kami renalam kukam. Seh makalu bagai Bapa. Ibas krina tantang geluh kami. Renalam saja kami ku Tuhan. Tuhan si rahin. Tuhan si turut campur. Ibas krina perkara-perkara. Si dalani kami bas tengah-tengah geluh kami. Maka Tuhan bicara ngadi pi kemanunuhkan kataan du bas ureda. Kesah si bedia si ngajari pepankan kataan due. Gelah tetap kami megegeh paguh. Ibas kami renalam ku Tuhan. Ibas dalani wari-wari kegelun kami. Endam toto kami o Tuhan. Reh kami kukam. Ibas gelar Yesus Kristus Tuhan. Ulu gegeh, ulu pengharapan kami reh ertoto kukam. Amin.